Bonjour, aujourd'hui on va voir les réponses parfaites aux 6 questions pièges pour réussir son entretien d'embauche. اليوم سنتعرف على كيفية النجاح في لقاء عمل. إذن entretien d'embauche هو الحوار الذي يقوم به le recruteur avec le candidat. إذن هو الحوار الذي يقوم به صاحب العمل le recruteur avec le candidat مع المترشح. Les réponses parfaites aux 6 questions pièges. إذن سنقوم باقتراح 6 أسئلة تكون بمثابة أسئلة فخ في هذا الحوار. إذن كيف سنجيب على هذه الأسئلة؟ C'est ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui. إذن هذا ما سنتعرف عليه في درس اليوم. على بركة الله. La première question posée par le recruteur, c'est: pouvez-vous me présenter votre parcours rapidement? Pouvez-vous me représenter votre parcours rapidement? إذن هل تستطيع أن تقدم لي مسيرتك بسرعة؟ D'abord, vous devez se présenter. بداية عليكم أن تقدموا أنفسكم. Je m'appelle, prénom et nom. J'ai, par exemple, 25 ans. J'ai entrepris des études en commerce dans l'école. Vous citez le nom de l'école jusqu'au master. La cité si l'école bénéficie d'une bonne notoriété. إذن بداية je m'appelle اسمي تذكرون اسم. Je m'appelle par exemple Steve Claré et j'ai 25 ans ولدي 25 سنة. J'ai entrepris des études en commerce. إذن قمت بدراسة التجارة dans l'école في مدرسة. إذن تذكرون اسم المدرسة التي درستم فيها أو المعهد jusqu'au master إلى الدراسات العليا الماستر. La cité si l'école bénéficie d'une bonne notoriété. إذن تذكرون المدرسة التي درستم فيها إن كانت تتمتع bénéficier d'une bonne notoriété بسمعة جيدة. Vous continuez votre présentation. J'ai ensuite rejoint le groupe, le nom du groupe, pour le poste de chargé de la relation client dans lequel j'ai pu développer des compétences diverses en domaine et domaine. إذن هنا تكملون الحوار بقول j'ai ensuite أي بعد الدراسة تابعت أو التحقت. j'ai ensuite rejoint le groupe. التحقت بالمجموعة تذكرون اسم المجموعة التي عملتم بها pour le poste de chargé de la relation dans lequel j'ai pu développer des compétences diverses. إذن pour le poste de chargé إذن تذكرون الوظيفة le poste المهمة التي وكلت إليكم de la relation client. إذن لاحظوا أنه هو ذكر la relation client. إذن العلاقة مع الزبون dans lequel j'ai pu développer des compétences. أي أنه في هذه المهمة استطاع أن ينمي كفاءاته المختلفة des compétences diverses. En domaine في مجال. إذا تذكرون المجال إن كان مثلا de vente المبيعات et domaine وتضيفون مجال آخر إن كان هناك.
Par la suite, j'ai intégré le groupe, nom du groupe, au titre de responsable de la relation client. J'ai occupé ce poste durant 3 ans. Je souhaite donc agrandir mon cercle de compétences et gérer d'autres missions. C'est pourquoi votre poste 2, vous citez le poste, a particulièrement attiré mon attention. إذا هنا استرسل في الحوار وقال par la suite أي فيما بعد j'ai intégré le groupe إذا اندمجت في المجموعة ذكر اسم المجموعة au titre de responsable كمسؤول. إذا في الأول كان فقط مكلف بالعلاقات مع الزبون، بعدها أصبح responsable مسؤول de la relation client. J'ai occupé ce poste durant 3 ans. إذا شغلت هذا المنصب لمدة 3 سنوات. Je souhaite donc agrandir mon cercle de compétences. أتمنى إذن agrandir هي أن يوسع mon cercle دائرة كفاءاته de compétences et gérer d'autres missions. إذن هنا اهتماماته أن يقوم بأخذ gérer أن يسير d'autres missions مهام أخرى. C'est pourquoi votre poste ولهذا السبب اهتممت أي أن هذا المنصب votre poste منصبكم a particulièrement بالخصوص attiré mon attention أثار اهتمامي. On passe maintenant au deuxième ou bien à la deuxième question. Pourquoi postulez-vous? إذا هنا يسأل صاحب العمل le recruteur le candidat المترشح pourquoi postulez-vous؟ إذا لماذا قمتم بالترشيح لهذا المنصب؟ إذا كنصيحة évitez les réponses défensives qui commencent parce que du type parce que je pense que je ferai du bon travail, parce que ce poste représente pour moi une bonne opportunité, parce que la rémunération est stimulante. إذا évitez les réponses défensives أي أنكم عليكم أن تتجنبوا الأجوبة الدفاعية défensive qui commence par التي تبتدئ ب parce que لأن du type من نوع parce que je pense que je ferai du bon travail لأنني أعتقد أني سأقوم بعمل جيد. إذا في العمل لا يجب أن نقول أعتقد بل يجب أن نذكر الكفاءات التي نتمتع بها. Parce que ce poste représente pour moi une bonne opportunité لأن هذا العمل يمثل لي تفوق أو حد أو أنه بالنسبة لي فرصة أخرى. إذا لا يجب أن نتكلم على أنه فقط نعتقد بل يجب أن نكون متأكدين parce que la rémunération est stimulante أو أن التعويضات la rémunération est stimulante محفزة. لا يجب أن ننظر لفقط الجانب المادي في العمل بل يجب أن نذكر الكفاءات التي نتمتع بها. إذن je vous propose cette réponse. إذن أقترح عليكم هذا الجواب. J'ai lu le descriptif du poste. J'ai parcouru le site web de votre entreprise. Et ce poste m'a séduit car je pense avoir les compétences requises et que les responsabilités complémentaires qu'il me permettra d'obtenir m'intéressent fortement. إذا هنا يجب أن نكون أكثر إقناع بقول أننا أولا قمنا بقراءة مواصفات هذا المنصب. J'ai lu le descriptif du poste.
J'ai parcouru le site web de votre entreprise. أي أنني قمت بالاطلاع على الموقع الإلكتروني لشركتكم. إذا هنا يجب أن نقوم بإجراء أبحاث عن هذه الشركة التي نتقدم إليها كي نبين للعامل مدى اهتمامنا بالعمل. Et ce poste m'a séduit car je pense avoir les compétences requises. وبالتالي وجدت أن هذا العمل أغراني m'a séduit يعني أنه قام بإغرائي لأنني أعتقد أن كفاءاتي المكتسبة تؤهلني لذلك et que les responsabilités complémentaires qu'il me permettra d'obtenir والمسؤوليات complémentaires الإضافية ستمكنني من هذا العمل وتهمني بشدة m'intéresse fortement. Alors vous devez convaincre votre recruteur. يجب أن تقنعوا صاحب العمل بشكل منطقي وليس فقط لأن الراتب مهم أو التعويضات أو لأنكم تحتاجون لعمل. On passe maintenant à la troisième question. Pourquoi devrais-je vous recruter? إذن pourquoi devrais-je vous recruter? لماذا يجب أو يتوجب علي أن أشغلك vous recruter أي أنني أقبلك في العمل. إذا هذا سؤال يجب أن نظهر أيضا كفاءاتنا. Je pense répondre parfaitement aux exigences listées par le descriptif du poste. Je pourrais vraiment exceller dans ce rôle. J'apprécie particulièrement le fait de travailler dans ce secteur ou sur ce type de rôle. Dans mes précédentes fonctions, j'ai été chargé de. Alors vous devez vous appuyer sur des exemples exacts pour prouver votre valeur. إذن يجب أن تردوا بشكل عقلاني ومنطقي. Je pense répondre parfaitement aux exigences listées par le descriptif du poste. أعتقد أنني أستطيع أن أؤمن répondre هنا تعبير مجازي أجيب أي أستجيب aux exigences أي متطلبات listées التي قمتم بوضعها في لائحة مواصفات العمل أو متطلبات العمل. Je pourrais vraiment exceller dans ce rôle. أستطيع فعلا أن أتوفق في هذه المهمة أو في هذا الدور. J'apprécie particulièrement le fait de travailler dans ce secteur. إذن j'apprécie أي أنني أؤيد خصوصا العمل في هذا القطاع ou dans ce type de rôle أو في هذا الدور. Dans mes précédentes fonctions في وظائفي الماضية أو السابقة précédente أي السابقة في مهامي السابقة أو وظائفي السابقة j'étais chargé كنت متكلف بي وتقومون بتعداد المهام التي تكلفتم بها. Appuyez-vous sur des exemples. إذن اعتمدوا على أمثلة exact. عليكم أن تقوموا بتعداد الأمثلة بشكل مضبوط pour prouver votre valeur كي تقوموا بإثبات قيمتكم المهنية طبعا. On passe maintenant à la quatrième question. Comment travaillez-vous en équipe?
إذا كيف تعملون في المجموعة؟ إذا روح المجموعة دائما تكون مطلوبة في أي عمل. J'ai souvent été amenée à travailler en équipe dans mes précédentes missions. J'aime l'idée de s'entraider entre collaborateurs. Toujours avenant, j'aime motiver et être motivé pour en tirer le meilleur résultat possible. Je suis ouvert aux critiques sur mon travail qui permettent de me perfectionner et d'avancer dans mes responsabilités. إذا هنا يجب أن نبين أننا قمنا بالعمل دائما في المجموعة. J'ai souvent été amené à travailler en équipe. دائما كنت أعمل في المجموعة dans mes précédentes missions في مهامي السابقة. J'aime l'idée de s'entraider entre collaborateurs. إذا أحب فكرة التعاون بين الزملاء أي الأشخاص الذين يعملون معه collaborateurs الشركاء. Toujours avenant, j'aime motiver et être motivé. دائما أحب أن أحفز وأن أحفز être motivé أن يقوموا بتحفيزي pour en tirer le meilleur résultat possible كي نحصل على أحسن نتيجة ممكنة. Je suis ouvert aux critiques sur mon travail أي أنه مفتوح على الانتقادات les critiques sur mon travail على عمله qui permettent التي تسمح له de me perfectionner أي أنه perfectionner أنه يتفوق et d'avancer dans mes responsabilités وأن يسير قدما في مهامه ومسؤولياته. On passe maintenant à la 5e question. Quel type de difficulté avez-vous du mal à gérer? إذا vraiment c'est une question piège. إذا هذا السؤال يكون بمثابة فخ لصاحب لطالب العمل. إذا أي نوع من الصعوبات التي يصعب عليك أن تسيرها أي أنه يجب أن يذكر الشيء الذي يصعب عليه القيام به. لا يستطيع أن يقول ليس لدي صعوبات لأن لا أحد كامل في العمل ولكن عليه أن يبين أنه يستطيع أن يتفادى هذه الصعوبات ويقوم بمجهود لتفاديها. Il m'arrive parfois d'être timide quand il s'agit de parler en public, mais je serais très intéressée par une formation dans ce domaine afin de m'améliorer. إذا هنا كان ذكيا في الإجابة وقال il m'arrive parfois. إذا يحدث لي بعض المرات. إذا نركز جيدا على parfois. d'être timide quand il s'agit أن أكون خجولا عندما يتعلق الأمر de parler en public بالتكلم في الملأ أي على الملأ. mais ولكن je serais très intéressée سأكون جد مهتم par une formation إذا كان هناك تكوين une formation dans ce domaine في هذا المجال afin de m'améliorer كي أتحسن. إذا هنا الإجابة كانت ذكية. أولا استعمل كلمة parfois بعض المرات. ثانيا أبدأ اهتمام بالتحسين من قدراته بقوله بأنه يمكنه أن يقوم بتكوين par une formation أي أنه لا يرفض أن يقوم بأي تكوين تقترح عليه الشركة. إذا لا يجب أبدا أن نذكر أننا ضعفاء في مجال العمل. يجب فقط أن نتكلم عن الشخصية وأننا يستطيع مثلا أن نحسنها فقط. ولكن مواصفات العمل الرئيسية لا يجب أبدا أن نقول أننا لسنا متمكنين منها.
Sixième question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? إذا أين تجد نفسك بعد 5 سنوات؟ إذا هنا يطرح هذا السؤال كي يعرف مدى طموح الطالب العمل. Dans 5 ans, j'aimerais que mes compétences se soient multipliées. Par exemple, en développant mes responsabilités dans ce domaine. Toujours curieux, je cherche en permanence les missions qui me feront évoluer dans la mesure de mes ambitions professionnelles. إذا هنا تكلم عن أنه يحب بعد 5 سنوات j'aimerais que mes compétences أتمنى أحب أن تكون أن تصبح كفاءاتي مضاعفة multipliée. Par exemple, en développant mes responsabilités, comment ça? Comment ces compétences seront multipliées؟ إذن كيف ستكون كفاءته مضاعفة؟ وذلك بتنمية مهامه mes responsabilités dans ce domaine في هذا المجال. Toujours curieux دائما متطلع. هنا لا نقصد فضولي ولكن نقول متطلع. Je cherche en permanence أبحث بشكل دائم les missions qui me feront évoluer. المهام التي تجعلني أتطور وأتقدم أي ينمي كفاءاته dans la mesure de mes ambitions في إطار طموحاتي المهنية professionnelle. Alors c'était la dernière question. Je souhaite que vous avez appris comment répondre aux questions pièges dans un entretien d'embauche. إذا أتمنى أنكم قد تعلمتم كيف تجيبون على أسئلة التي تكون بمثابة مصيدة في حوار طلب عمل. كان هذا الفيديو ردا لطلب أحد المشتركين. إذا نحن في خدمتكم. المرجو تسجيل إعجابكم ومشاركة الفيديو وتشجيع القناة لتستمر قدما. ونشكركم على حسن انتباهكم وعلى تشجيعكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Au revoir, à bientôt. Je vous souhaite une bonne réussite. À la prochaine.